Matang sangba tuki sunole, dak sangata gyagare siton Narendra Modi skundu ne tene kachule tongse skola daksa yongse chane ina sestang nishu ji jaga tene ngata kachule samsing ngata political leader yot kong sangma ngata Delhi borazate dukle te tontak po ta kachule skola tene ngata I भारतीय जनता पार्टी सरकार है नरेंद्र मोदी स्कुंदु ने उजुक से सरकार है तेरे थक्चा छेनमोजिक तांचे से ngata daksa te sangme dun langata ayot te nokle te song pasang tene ngata sama yo khenhos tene I tu se ka tene ngata ladak pa sangma tene ngata samsing ngata chosok yo samsing ngata free party yo te tena nang tene ngata member parliament jamyang sering namgyal ngata rangskong sokspe unjin lena kargile sangma lothun skyote chigdil skyote tene ngata ladak se tonsa un de skola tene nanglo ne tene nangwe na khons te un celsius thap ro ngata sangme barzachas mongma khakchan song te inok ngata te nangsin te daksang logis ka nangsin kargin lang poma jokspa jas pera tangche sinle te songpa daksa ngajia pura local rak kazuk tene ngata gyare nanglon amisya skundu ne lanpok gis tene khongrang ngatang I ladak se tonsa un celsius da khongra Delhi bora jate tene khong te local bosal ten pinle six schedule celsius se ka chapik sikhwa chiga dukle sati me tokne khwa chiga ri yot kakle te song pasang lekin some six schedule tene ngata frusyo pun ngata ladak se mimang sunla ose jodna te yang thap si ka sati me yang khak sing nang nyapo kazuk sia nya dan te tangan multe local sal te nokle machan ni jarang sama ngal lang te ujus te dok tene tingju ge meeting song kan bena te ladak se tongsa kun man tus ngun nang ngun ka tene celsius se thap choche se ngata local sal pasang ngaja rewara ta diring tene jamyang siring nam gyale ngata I danglon unang jalta salte tene ngata jokspa tene ngata meeting bo ngata chache se ngata nyan chiga chena samarak noje rewa chen mo baratle te song pasang khachul lang nyampo tene rak se te torses ko lang ko nangwena yot te no tene te skola jokspa ngata meeting chache se ngata rewa yin ho chu kale ngata kuma ngata apex body tsuk ne tene ngata demand bo 6 schedule ka te ka nije press conference mang pera mala ki ladak se shunskyo po ne 6 schedule na duk zkan barat ina tene diri tena tene ngata UT with legislature ko demand bo mun la bola jat du garat दूसरी टाइम जिना को बात ने एपेक्स बॉडी स्टावा होते ने डिमांड वो चेंज छेना जुक्ते तोशे थोंदो गले निस्पा ई यूटीवी लेजिस्लेचर ना separate schedule ji demand bonga la ruling government nga ne phalas mol institute de pin kao hill council ne ada resolution jam pass de te boycott am jate te ka kok shimol le tanta ni rokle I ngadgal bo apex body ko ngal lang phok pin nga sa dire yang spedek zetuk thore yang spedek zetuk maje apex body so dus po inle ladak se na ladak UT dang ladak se UT miser gunla samsik wangcha thop bose shot UT good testing ne te wangcha o tharkel nga ta thop bose daksa nga ta jamyang sri namgyale mola jasle nga ta UT dupches po last lambosik man ma dokle nga ta Jammu Kashmir e kare special nga ta status 370 thenches nang 35 se thenches un ma last lambosik ma dokle te wo tene daksa Narendra Modi ujuk se na BJP sarkar e chok de nga ta chos te nokle ko iwa nangwa sal te nokle te ngata sabe dewa ma chen mo yotpin UT good testing ne tene UT administration gyote tene ngata ladak se torsa sangma celsius nang tene ladak se skola thakcha tache se thim choche se wangcha sangma ladak se damska ne mimang se thusni laga yongin samte ngata rewa che jon yotpile teo song pasang ta lo pedangni sthal song testing nang UT administration e setup nang tene kho la song tangbo tene ngata te rewa nang nangzin ngaftar ngata mabab sa thongachik ngajang tawa gyur gos ngata le 6 schedule goma in pinle ngal lang ju 6 schedule skola tene ngata nanglon khongra ete jane phala goma ne phala sapik thesom jik tibika stati me thokne kaspo chaches duk molkan ba staste ngata sangme 6 schedule plus rat ngata le te nang nanme yang khruskap salat pile ta diring tene ngata UT administration be yoga ngata thore 6 schedule thom nang ngata 6 schedule na ngata LHDC gyur nang le thim choche se wangchao mangchao ngata सिर्फी ना खची के थोकने 6 schedule नंगा कल्तसी ngata रंगस्कों सोक्सवा वचोना वांगचा मंगयुं थोप दुकले लेकिन थीम्स सोचेस पे तेने ते वो नंगवा ते वो कानून गुस्से से फैले थीम्स गुस्से से फैले बिल सोचेस ngata एक कोंसे से पास सोचेस वांगचा ता थोप दुकले तेने नाम सुपाते ने गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नंगवा थोप दे मस्तो ते कानून चोथुआ में दुकले
tewana tene ngata daksa gyagare na changbe sang tene wang chenmo yot ka ngata six schedule na chiga wole council bo ngata borore territory council inole tena ngata te usor dukle mari teams ma mangpojik chose team sumji ma sok diring chukpa ko loizam sina ko na wa matop tok sate tebe kane ngaji te thazom bo songle to ngata six schedule gur te ngata council la six schedule nangsin empower chanang ngatang inna UT administration na kabina tene ngata mimang se tusmi damka se wangsa metka nokle lieutenant governor yoga tene bureaucracy rule bangata rule te nokle tene buche mirak zarte ngata te o song pele te orang ngaje ngal la tene ngata i skola daksa ngaje chiki spaspeci ngata choin dole tena ngaje six schedule na council group na te khato ga legislature jang yong process po khachan rak zarte ngata chezana team soche se pura wangcha ngata medna tene ngata chang ton ta po du ba bidole te o song pa te sangma nangwe na borte tene dang changma consensus sok te ngata UT with legislature bo ma satchai no ngata chisa thokne le tewe na ngata team sources kanu na ngata thop te nokle ta tena sirim ngata namstok sik te wo yote nokle sakya de ngata malkia de thokne junang job reservation de thokne junang tewo ngata UT with legislature le nang ana tewo yongses manok zerte tewe phia te ngata separate schedule bo ngata sera tang se nokle gaw tena six schedule in nangsin job security ngata le land ownership le ngata environmental protection in nokle ngata culture ing ata chiga inokle fungsko binokle te sangma te schedule bena lekin six schedule nang dande joste ya te schedule somaji na atanga do ya six schedule na atangnya na do ngata te fungsko po thopa legislature nang po i fungsko po bang cha tharkel ngata la rakse mimang se damskan ne thusbi la lepche se pia te be ka consensus ngaje songte no le pek podi kale daksa tukata six schedule rang zain sita tuste long is mutano job chik ma be ano tai legislature jetne am sam solution te super ata unemployment youth mula chi se sam ya chik na che jumsil party na mata apex body daksa masal zatkan nigal baat to kale ta youth mula chi se sam na देखिए गता रिक्रूटमेंट नंग गता रिमांड स्कूल चंग दिलवा में पानो गता ने गता दक्सा बार गता चैप्टर सियोत तेनो गता यतका ने यूटी गुर पाने फला ते उना यंपो गता लक्ष्मी मांपे कोनस गता बियानो रंगजिन नो गता ने बिंका गता ने लेकिन गुनसन नचो सिया तेंते दिन गता रिक्रूटमेंट रूल गता रिक्रूटमेंट चो प्रोसेस चो मया ना नोले गता समा तुकिसिनो संगे संग स्किल छनमो डोमिसाइल लॉ इन पिन गता ने नाम सुपा UT resident un nenga kangata resident certificate po ngata chiga michale tete sukba thore suji ngata konas bing nang recruitment process ngata chu nya na manole song pasang ejera thuki suno dang yetup chig dang tene ngata UT administration ne chokne subordinate services recruitment rules mo khong spell te role te rule na tene ngata ladakh resident bune pia job reservation ngata song te nole lekin te na tene ngata residence certificate school thakcha to masong kane jaste taro recruitment chama tu garunga tale te wo tene yamana domicile long ata laga lepna te beka ngata te thakcha song testing ngata recruitment process yangche sinokle yamana tene ngata I tonsa on group te mane recruitment wacha function seta sawal met ka ngata le कोई तोंसा दिरिंग आता गोजुक जिक्चोस ते रोले तोरे सरकार नंगे पोंगा ता स्पेरा तामचे नाम थक्चा चेन गता यूज में करले ते फिया तेने एपेक्स बॉडी शॉक्स ने इंडो तेने इन्ना बॉडी दक्सा गता समा चुक्का ने ना ngaji samete का मा संजीति के रंगे पोंगा ता स्पेरा तामचे सिनले कि गता डोमिसाइल चिगा बोले या रेजिडेंस चिगे स्कूलला तोरे स्पेरा तामते ना गता होम मिनिस्ट्री नंगे पोछा जाने को आजुआ फुलते थाप सिपिंग जते तेने गता UT administration ngata lieutenant governor sahab na UT administration nang on board tele ngaje te beskola tene jokspa ngata theme 6 pela zat juste ngate jua taksa jamang sene nam gelang juste nole ko ngaje iskola ngaje songdu sang songle so pasang te ngata jokspa celsius se pia thapsi ngata sarche songle original demand dakse kale mulkan beka ni chapik shike naninju kazu dakse ka murup sabe tiwat zats कि UT थोप्स थे लोंगी स्थाल सोंसनोक तरुंग ngatae sepi de lasne ka mabinga nok legislature if demand chu duna tyo ma gorches mano gaju kan bokong tiwain pen daksa kale se demba mola jat legislature demand chu ches ponang job meeting chingis ke nanga changrel met tenok kazunga tangan la UT demand cho zanang job beam songs tenok songpa ingis ke na del met tenok te ospera lakmo chik निस्पा UT गुरते लोंगिस्थाल छामानो 31 अक्टोबर ने फला UT शुरू संस्थान सोंपा दिरिंग
January June ngata 20 tharika cha chingna longis tarung complete macha no tor yongche chana October na mane longis chama no spera sumpa ngata daksai ka kale thos thuga jaj chepide lasna nang delte Ladakh से लेफ्टिनेंट गवर्नर कुंदुनला जनवरी 21 तारीख 2020 से नांगा रिक्रूटमेंट रूल चोचे से पावर वो होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर जिपिंग से तांसक्या सोंपा 21 जनवरी 2020 ने तांसते तेने दांग रिक्रूटमेंट रूल पिंग छापाला दा चुबदुन गोरते नो सोंपा तेल दा चुबदुन बेनांगा ngata रिक्रूटमेंट रूल ड्रूप्स ते पब्लिक ना नोटिफाइड चोस्ते नो तेवा लद्दाख से मिमांग संगमे न्यम्पो एपेक्स बॉडी शो ने कालेस कुंदुन ngala स्टेटमेंट सालते इवेका थापोंग ओन चुक्सटेन पेन इत सिंपोंग ओन चुक्सटेन पेन Yangte recruitment rule benanga resident of Ladakh juste government intention bo clear jats ki Ladakh se ka naska ne resident la mane job tangches man jugan bo lagmo jats nyampote recruitment rule benanga CEO LHDC le Kargil juste mention jats ka vekane council stake bangte nanga save jate bora jats ta public na tiwate wo yongs ki resident of Ladakh po sunok te mention mirup juste te wo step nispa veka resident of Ladakh po defined sache sunok ka kazuk shevin form chigina chadna tewang jospa mimang se dunla yongche sino tene tebina kami pishi bingat na matang chama lok se tewar gyap gal choche sino yang tewo bing se sting ne mane kami pishi lu sadamet use churches manok resident of Ladakh defined song se sting na job changma advertise chache sino tewo dasa sarkar chokna administration iveka last train yotro ngizam sik dordu juche sin Apex body is one siang martin mangala 6 schedule thoptawa jobi pya mata skap stock si thap sikien ko mol in dasa pas ke dala ta I yang legislature nang I pare na yang ni yang thas pin mo ko te tene jinul la ka zo local san ni I thas ko spa pin da kan nam se legislature Jazana youth mama ko jige age limit pang lo ang butin sonteno kale tene teo kazuk sha thap syo le teo kok sha ju jen ya teo relaxation ji kulche sino ga ya kok shin mol kan bole Iskola शायद ngala ngata MP साहब ngata statement thong pille Luti administration so na ngata yonsle kastas suzik I period na overage thana tewa exemption chot molte ngata loi sa poske ta don kan bo te song pasang ne sambena te thowa ngata samsi silkane thu te unla nam stocks ko to sesma nokle thore tene nam recruitment process ngata resident bo thak so da chi recruitment process cha chi te kane ko age exemption ko athop che sino ko jo oteno Kali ina daksa ngada goma original demand bo ngati yotle UT with legislature ta daksa yang tiga lok se kan social nyampo plus safeguards schedule ka dushi sala namon chikta daksa ngata le nanga chose nang schedule skon sama consensus schedule skap te ni spada kagile ngi bo jota sal bila so mate on consensus chaches to kachan schedule to manna ngata nang ku ngetse te khatwa consider chaches na problem schedule to ye juches to in bale tene khata ngata statehood fear mol tamna chi chache zut le kargil sama tik dile na statehood fear jazana UT ko na legislature yor na ma chi sama sarpek na lakman met kan jinga Delhi na thong bar lieutenant governor CM is ke na zmo chen lo mon ko hotel dang meeting na ngaje iskol lang ma jipsal ngaje tozu song ngaje the last first pay yong ngata statehood pe zer zer kale tebe ka discussion ang song ngaje le lekin ngaje sambena te yong le daksa ngata statehood zer tangna ngata thuki sono Jammu Kashmir UT wo ma gya chenmo dang tene te ma jiksten gangpe na mane issue chenmo ji Jammu Kashmir tongsa wale te wa statehood tang tang jik tene ngata Ladakh se ngata statehood ka ngata daksa de phala chiga sena shayad ten te ngata tena kaspo jik chaches irok sam kan bang samle inang te statehood de spera thakso te bingle tene Jammu Kashmir la nam statehood thoba chinyampo tene Ladakh se ngata statehood demand ngata jona dikche dok se kan te be kan ngare to su son ten hone kale tene kasu khala le dasal UT with legislature hale le je last stage of both things jo tene you last ina things in ange je ina gurjak khonse je te che nge je ina matlab komai 6 schedule te kana safeguard ta UT with legislature ta ina last thapcho dine ki ina ange je ting anga gap yu chache no last thapso chi mane yong features ban ok daksa ngata spera bi ni ta no ngata statehood ke ang zer sin ok zer kan bo te wo demand bo yong features no to ngata UT with legislature na ngata sangdi chiga cha met na le Jammu Kashmir must food statehood thoba na le Sikkim sok sun lang te population nyon ji ka statehood thop te kar le शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ते तू संगता लद्दाख संग सेंसिटिव ngata I border region song pasang te wo ngata ha ga ran cha no sha state to dang thobi na
daksa gyurin dukches bang aje miji ngata rangdo de pia ya dingji kosa tupches pia ngata sama gyurin matuk kakle ngata dring apex body gyutte ngata I dring super tawa gyurin yodnale Ladakh se mimangs nang Ladakh se yuti ngata thoga samnyan ngata wangcha ma thopches ngata yongse sane maungs bang ngata stanpo gyuches te samba mastok even ayang cha amit kakle teo nang khong ngata chi policy jikcho nang ngata flexibility yotna chateo chang sonjik ma ngata le ko gyurin dukches pa chigaji ma ngata le tate gyurin dukches rang tontak si ayona rang chigaji chuat nani teo khong ngata mimang samdul ngata lep chaches no so pasang apex body bar ngata ajus pille even daksa ngata senior member unit karle ta sidena dukse retire song sakal yet karle ngata ta daksa ngata sangme serkao maungs pe ladak sena yongse sene ngata mirik sunla tene ma dignity nang nyampo ngata ladak space sulla jagare mise de tokla ngata mise putta ngate ngata nasugma demojik chago zerkan ngata sama secure jiga chago ngata teo ngata thongzo ngata samne kazu zigs dangle deding jagare chathime nang start te sunskop nang te samang ngata thop nyanche sinokle cha ngata hindu le cha ngata mitang snyuwa gune indole samsik tene ngata jagare chathime nang ngata sunskop gun ngata nantan yodle te choksik shatman yang tongsik ne thopche ngata ma rewa chongye chen mikal teo songpa ngata ladak se mimang se nang yuti ngata doctor ne pya tawa gyurn duk nang teo chang ngata galji man hoksa ni kale I ngata kintes ngata district Kargil nang lena Zerlen bing na mang kya MP city ka biya bera ngata ta chinchale legislature thop na tenyang tenna CM iton se ka secha na teo ni je rotational ji jache si spaswe da ko si kale ma te ta gata thaksa chachi gata te structure ma dukche sin ole ngeja daksa ngata satim spera tongteno jagar ngata mangluk se sirka yotka ni yujig nole jagar satim mas tanpo ji ngata yotten ole थोड़े इलेक्शन चाचिक चाहे लेजिस्लेचर पे चाटो ता एमपी पे चाटो मामलुक से सिरका नंगजेंगन पॉलिटिकल पार्टी गुने बेसिस से कंगता इलेक्शन चाचे सिरोले थोड़े का पॉलिटिकल पार्टी तना का मेजॉरिटी थोपना तेवे थोड़े ngata जुंसु वाजा चसिरोले तातेवे ना सीएम कारगिल ने गिरादा सीएम ले ने गिरादा तो पार्टी खुरा तावा ना पार्टी सुस्टॉप योक्का ने नंगजिन डेमोक्रेटिक सिस्टम जिना छानोले पर कारगिल ना योंग फिचे सिरो ले ने योंग फिचे सिरोले tateo siri ngata chik pe phema ro jagar gang pena ngata diri ngata yotte no kole song pasa I democratic system na ngata te chesombo yung sema no tore ha ta I bena ngata te tan thore ngata spetang ngata legislature ngata thopche chat na te legislature structure na ngata same teo nantan zatos ki ladakh sena samsi ngata yuti na samsi schedule tribe yotle ngata schedule tribe gyat yotle daksa ngaje dula apex body choza ngata schedule tribe nasok sune ngaje ka chiga level representation level te yongche chane te bena khong sama representation danda yong zat karbo te samsi schedule tribe gyat yotle te gyat ka kaltes khong election gyute yongches metna territorial ngata constituency choste thopches metna te gunla reservation yong takso तेरे का ngata जोर तंगचे सिनोले ngata लद्दाख सेना सुजिया ngata लूज मिलुकचे ट्राइबल संगले रिप्रेजेंटेटिव ते लेजिस्लेचर बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी ना डिसीजन मेकिंग ना योंग वसेस बो ते ngata नंतन चसे जो बाकी सीएम सु गिरिन ते संग ngata पॉलिटिकल पार्टी इल्दाने का इलेक्शन सो टेस्टिंग ने सुई मेजॉरिटी थोबाना पार्टी कंपल्सन है सब पार्टी पॉलिसी हिसाबा को ngata जुम सक्सेस का कजु यंग यूटी ना स्टेट ने अच्छा ngata लद्दाख यूटी ना ते ना चसे Ini 6 schedule asam UT with legislature bo yala rekna in pinale. Yo epes bori chona snan la doton bo ngene. yot pille ngata goma ngata thuki suno ngata goma original demand bo ngata nam ne phala goma gozuk song pare phala UT with legislature ngata la chot ka ngata le 6 schedule protection bo ta ngata ngala jus kan tena thesum mane bora ngata te 6 schedule na ngata sakya de thokne ngata tribal interest pe jate kalte 6 schedule te provision na ngata te secure chatna te absolute ngata te safety ngata yot te no le ta during 6 schedule met nangle te safety wo ngata te security wo ngata yang schedule somajik yutte ngata chat nang te ngata te na 6 schedule na tam sok safety ngata thop te no ngata safety thop che no 6 schedule ngata chia ja ngata security pe mangcha ngata changme jige na nangwe na te yot pele sakya de thwa ngata malket ngata ganda yongos jobe thok ne yongos ngata culture rang language te guni scope environment scope te samal te ngata ko 6 schedule yang sati me khak chigi no le yang schedule ji gyuna te wan sati me khak chigi urches no le sati me na ngata te provision mo ngata thoba na te ngata safe no 6 schedule na thokan chok sin ngata kali ta thuri yale
ngata home ministry na jalta skela jina sati timeline ji phe jo fuchi na gusuk sin ne chezana demand ji zadin chukse lor na chuji budana te dia mana ngata mangpo ji sar cheche ya culture to ngai luchi tong ji I ngati de shumskep kun irot sonstances ma I demand linger chen lose ngata UT zerinja ngata mirap sing ngata butter ko akhir ngata thot ter ko yesa mena I wa ngata man thap chot dus mak ko gorse man ko tingju ga mitina home minister khora पूरा गजे खो का लोकेल रखो कजु गता ईश्वरन शिक्षा ले दा इंग्लिश रामोस में बोलसेस्ता लेकिन ते जाने गता ई इलेक्शन न्यूज गता ई कोविड जस्ता गता छमतु बनो गता ता सीरीज बो गजमा रेवा रखले युमा गस्पन गस्पन गता ई छिरका स्पेरा तंचे छिरका गोजुक छाची माने तुस न्यूगन ने गता ई बेका थाचा छेन समारो गता UT demand boards ने देने गता चिना गता स्टेट इनम को जिनके स्टेट इनम को जुस पते टाइम में गता 370 is 35 age is kanji yu pas amata demand board na culture na te one ka sabe ngata isu bi utno pale dakse I time ka ngata UT open song tas pasanta isu safeguard chambe pate demand board in board to sai tene mainland ne ngata miun ma po yong ches na te isu ko chikna bo mak pe glushes manale ते पे ngata daksa ngata domicile spera salte no le job security ngata schedule 6 schedule na sin thano te o chachik te safety ngata thop te no 370 young from soso jigi lokle 35 un tate protection bongata salse sife ngata 6 schedule jar ka ngata le 6 schedule khona na man ba ngata land na te ngata thobat na isu ngata 6 schedule juches ro ka to spere na 6 schedule khona tang na tike 6 schedule kaltas ngata na council bo gyura na le council bo empower chache sino te ka nanma legislative leche yote mane ngata yang sangmena te ngata nangme daksa so ngata cha nyencho sino wale te sopa ये समय नहीं ना चम तुम जात को सिगमन मेरा चपिक शिक एड चो काले दासे काले मुल्कन बेकंगे चपिक शिक तो एड चन समरक चेजनी स्पेराव मिमांग सेना लकमु छाव को छपो खपचानि नो जे तिवाव तंतन नो ngata डिमांड जिक चो नो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अल्टीमेटली तेव दुबाला लोमांग पे गोरा ना ते छपा ची छंगमा छार छचेस मेनो गा जुकान जिक लेकिन दक्सा ngati dunlang ngosiot na sulte bang no ngati lakpena chang mette no azna te wang mano dringata rangskyon sokspa lenang kargil niska zinda yot no ngata sakya de samshige state lene power yot teo ngata council laga yot no dringata UT ngata secretariat sikche zindo yangata raj nivas sikche zindo yangata university fe land allotment chato yangata for example solar park fe land allotment chato te allotment do changma dring council control na yot no skotpa jang mette mano nispa jobe ka juat na da सरकारी इंटेंशन क्लियर जाते नो रेजिडेंट ऑफ लद्दाख जुस्ते सोंपा योंचेस चनी ना दा चिंगी से नांगा तेवांग डिफाइन छचे सिनो उसके ऊपर ngati लगा कुछ हद तक सेफगार्ड ngati लगा योत नो तदक्सा मीमांग से कंसर्न इनो यो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चो से stanpo चोगो सोक जुगान बो उसके ऊपर ngati लगा चांग मेत पाला छार छचे सिगांग मेत नो ते जिगनांग बो मीमांग से नांगा योंग गोशेस मानोक ते योंगे सामर किसा मेनास बो ngata रास्क्योक संस्पांग इसका जिंदा लेकिन ngata UT एडमिनिस्ट्रेशन ना 6000 करोड़ फाइन है तेना पब्लिक नुमाइंदे पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एस कैप्चर्स पे सिर्फ 240 करोड़ ते यना चिमुने ने तो जुइन ngata चलक मंगपुजिक ngनमा नास्टिंग मेना कंपेयर चोगो सनोक ततेवो सरकार सुयोत पेन पार्टी सुयोत पेन तेवे ब्लेम मानोक हकीकत तो नोक ngang si se duksia kalyang juksia ka chiringang juksia nga dukza ne council budget po 55 करोड़ माने met no diring budget espera nyara asala na diring ata 232 करोड़ ला लेप से नो ngata UT administration का बजट लेप दुख जुदना बजट ngata ngनमा स्टेट लांग छत क्या स्टेट बजट को पूरा ngata काउंसिल तामानो लेकिन स्टेट बजट इनाने लद्दाख ला सम पोर्शन थोबा त्यो ngata ताचे सिनो बिरिंग ngata UT ग्युर पने फला को ऑब्वियस पेरा नो रंगजिन स्पेरा नो UT administration ang खोरांग jurisdiction जिगत क्या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल निस्क्यां खोरांग jurisdiction जिगत नो स्योता दक्सा ngata चैलेंजिंग बो निस्का दुनला रिक्स ते दुक्स पासाने मारिक चैलेंज नंग कंपटीशन ये समेना थोंस ते नो ngala स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन खचुले जुक्सपा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ngata काउंसिल ले जुक्सपा साने मांग पोजिक ngata डेल मालुस पासंग चैलेंज पो माथो आनो दक्सा दुनला रिक्स से दुक्सपा साने ते कंपटीशन नंग चैलेंज पो ngata मारिक थोंस ते